अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मशहूर ड्रामा सीरियल कुर्रुश उस्मान सीज़न 3 बुलम 83। जैसे ही उस्मान साहब और गोंदोज बे के दरमियान लड़ाई होती है तो गोंदोज बे को उस लड़ाई के दौरान अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो उस्मान साहब के सामने घुटने टिकाकर बैठ जाते और कहते हैं, तुम हक के रास्ते पर थे और मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, लिहाजा मेरा खून तुम पर हलाल है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। ये कहते ही गोंदोज पे उस्मान साहब के मुखालिफ सिमत में बैठ जाते हैं। फिर उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल कर ज़मीन पर गाड़ते हैं और फिर गोंदोज बे की टोपी को उतार कर उसकी तलवार की नोक पर रख देते हैं और फिर उस्मान साहब कमान की रस्सी की मदद से गोंदोज बे का गला आहिस्ता आहिस्ता घोटना शुरू हो जाते हैं और फिर सांस रुकने की वजह से गोंदोज पे खांसी करना शुरू हो जाते हैं। ये जो सारा मंजर दिखाया जाता है ये उस्मान साहब का सिर्फ एक ख्वाब होता है, यानी कि उस्मान साहब गोंदोज बे का गला घोटने का तसव्वुर कर रहे होते हैं और फिर वो मंजर दिखाया जाता है जब उस्मान साहब और शेख अदावाली के दरमियान बातचीत हो रही होती है और जब उस्मान साहब शेख अदावाली से पूछते हैं, क्या मैं अपने भाई का खून बहा सकता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक गद्दार है। शेख अदावाली जवाबन कहते हैं, वो गद्दार नहीं है बल्कि वो तो अपने रास्ते से भटक चुका है। हर चीज़ तुम्हारी तलवार की नोक पर है। अगर तुम चाहो तो अपने भाई को सज़ा दे सकते हो और अगर चाहो तो उसे माफ़ कर सकते हो। और मेरी नज़र में गोंदोज बे को जगाने का एक वाहिद रास्ता है और वो है रहम दिली। ये सुनते ही उस्मान साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस्मान साहब शेख अदा वाली से हैरान होकर पूछते हैं, आप तो जानते ही हैं कि गोंदोज बे ने कितनी गलतियां की हैं, इसके बावजूद आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं अपने भाई को माफ़ कर दूं। शेख अदा वाले मुस्कुराकर कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान तो ख़ताओं का पुतला है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने प्यारों की गलतियों को सुधार सकते हैं। और अगर गोंदोज बे को अपनी गलतियों पर पछतावा हो जाता है तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि उनकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को उतार दिया जाए और वो फिर से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। और आपने भी तो कोई ना कोई गलती ज़रूर की होगी। आप भी तो अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआएं करते हैं और वो गुनाह दोबारा ना करने के लिए माफ़ी मांगते हैं। लिहाजा अगर तुम अल्लाह ताला की रहमत चाहते हो तो तुम अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करो। और लोगों को माफ़ करना भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लिहाजा आप भी उसी सुन्नत पर चलते हुए अपने भाई की गलतियों को माफ़ कर दें। और फिर शेख अदा वाली उस्मान साहब के हाथ पकड़कर उन्हें मज़ीद हौसला देते हुए कहते हैं, आप जिस इस्लामी रियासत की बुनियाद रखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको रहम दिली से काम लेना होगा और फिर इंसाफ से। लिहाजा मेरा सिर्फ यही मशवरा है कि आप अपने भाई गोंदोज बे को माफ़ कर दें। उस्मान साहब ये तमाम बातें सुनते चले जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उस्मान साहब जो कि गोंदोज बे के सामने खड़े होकर ये तमाम बातें सोच रहे होते हैं, वो अपने भाई को माफ़ करते हुए कहते हैं, आपको सबसे पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी होगी और उसके बाद मुझसे। अब चूंकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है तो मैं आपकी जान नहीं लूँगा। ये सुनते ही गोंदोज पे हैरान और परेशान रह जाते हैं और वो उस्मान साहब से कहते हैं, मेरी नीयत हमेशा ही से साफ थी। मैंने अच्छी चीज़ें करने के लिए बुरे रास्ते का इंतखाब किया, बस यही मेरी गलती थी। मुझे बहुत देर से इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मैंने जालिम लोगों का साथ दिया है। ये सुनते ही उस्मान साहब को मज़ीद गुस्सा आ जाता और वो कहते हैं, अगर आपको मालूम था कि गयातू वज़ीर आलम शाह जालिम लोग हैं तो आपने तुर्कों को गयातू के हवाले क्यों किया, यानी कि आप काय कबीले के सिपाहियों को गयातू के लश्कर में शामिल करने के लिए जा रहे थे। आप इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हो। कौन दोस्त भी उस्मान साहब से कहते हैं, मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठाया तो तुम मुझे रोकने के लिए फौरी तौर पर पहुंच जाओगे और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। तुमने मुझे ये गुनाह करने से रोक लिया। अगर मैं गयातू की बात ना मानता तो हमारे कबीले को आग लगा दी जाती। लिहाजा मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि जैसे ही मैं गयातू के हुक्म मानने का नाटक करूं तो तुम मुझे रोकने के लिए पहुंच जाओ। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, आपकी नीयत और आपके अमाल में हमेशा ही से फ़र्क नज़र आता है। गोंदोज भी सुनकर कहते हैं, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर मैं गयातू की बात ना मानता तो सगोत के साथ साथ हमारे कबीले को भी जला दिया जाता, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं अपने सिपाही और घोड़े इसको मुहैया कर दूं तो वो काय कबीले को आग नहीं लगाएगा। और फिर उस्मान साहब गोंदोज बे को मज़ीद जोश दिलाते हुए कहते हैं, ना तो हमारे शेख अदा वाले गयातू से डरते हैं और ना ही सगोत और काय कबीले के लोग शहादत से डरते हैं, लेकिन आपने अपने गलत फैसले की वजह से इस बात को साबित कर दिया कि तुर्क कबाइल के लोग गयातू से डरते हैं। यानी कि हम सिर्फ इसी सूरत में ज़िंदा रह सकते हैं
اگر ہم گیاتو کے غلام بن کر رہتے ہیں تو۔ گوندوز بے یہ سن کر کہتے ہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے آخری بار بھی غلطی کر دی۔ میں نے اتنی زیادہ غلطیاں کی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی غلطیوں کو کہاں سے گنوانا شروع کروں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیا نکولا اور منگول کمانڈر آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آیا نکولا منگول کمانڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے اس قلعے میں جو بھی منگول کمانڈر ملاقات کرنے کے لیے آیا، عثمان نے راستے پر اس پر حملہ کیا اور اسے جہنم حاصل کر دیا۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو تم میرے قلعے میں پہنچ چکے ہو، اور ویسے بھی کام کرنے کے لحاظ سے ہم برابر ہیں۔ منگول کمانڈر یہ سن کر کہتا ہے، گیاتو نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آیا نکولا اپنی تلوار کا استعمال کرے تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان کا استعمال کرے تو محتاط رہنا، تو لہٰذا اپنی بکواس بند کرو۔ یہ سنتے ہی آیا نکولا زور زور سے کہہ کے لگاتا ہے اور کہتا ہے، بہت خوب، تو اس کا مطلب گیاتو مجھے پہچان چکا ہے۔ اور پھر منگول کمانڈر آیا نکولا سے کہتا ہے، جس طرح گوندوز پہ اپنے گھوڑے اور سپاہی ہمیں فراہم کرنے والا ہے، لہٰذا تم بھی اسی طرح اپنے گھوڑے اور سپاہی یہاں تک کہ اپنی خوراک ہمارے حوالے کرو گے، اور جو لشکر تم ہمارے حوالے کرو گے میں اس کی نگرانی کروں گا۔ آیا نکولا سن کر کہتا ہے، تم جیسا جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک تحفہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر آیا نکولا اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے، تو وہ روگا توس کو مارنے پیٹنے کے بعد اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے آیا نکولا اور منگول کمانڈر کے سامنے لے آتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی روگا توس آیا نکولا کے قریب آتا ہے تو وہ آیا نکولا سے کہتا ہے، میں شروعات سے ہی جانتا تھا کہ تم جیسے سانپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آیا نکولا مسکرا کر کہتا ہے، تعریف کرنے کا شکریہ، لیکن اگر تم عثمان کا ساتھ دیتے ہو تو اس کا مطلب تم جانتے ہو کہ عثمان اس وقت کہاں ہوگا۔ دوسری طرف عثمان صاحب گوندوز بے سے کہتے ہیں، میں آج کے دن آپ کو سزا نہیں دوں گا، لیکن آپ کو غور سے میری بات سننی ہوگی۔ میں آپ کو جیسا جیسا کہوں گا آپ ویسا ہی کرو گے۔ اور پھر جیسے ہی گوندوز بے عثمان صاحب کے سامنے پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ عثمان صاحب کا ان تمام چیزوں کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عثمان صاحب نے اپنے بھائی کو یہ تمام گھٹیا حرکتیں کرنے کے باوجود بھی معاف کر دیا۔ اور پھر عثمان صاحب گوندوز بے کو آخری بار سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اور کبھی بھی اپنی غلطیوں کو مت دہرانا۔ فی الحال اس مسئلے کے بارے میں ہم دونوں ہی جانتے ہیں، لہٰذا اب اس راز کو کسی کے سامنے بھی فاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پہلے کی طرح ہی کام کریں گے، یعنی کہ جس طرح آپ پہلے گائے قبیلے کے سردار بن چکے تھے، آپ کو ویسے ہی سردار بننے کا ناٹک کرنا ہوگا، اور میں ان تمام لوگوں کو جہنم حاصل کروں گا جن لوگوں نے آپ کو بیوقوف بنایا، تاکہ وہ لوگ یہی سمجھیں کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لہٰذا آپ گیاتو کو میرے پاس لے کر آئیں گے اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک ہاتھ لگاؤں گا اور پھر گیاتو کا شکار کروں گا۔ لہٰذا آپ فوری طور پر گیاتو کے پاس جائیں اور ہمارے منصوبے کے تحت کام کرنا شروع ہو جائے۔ بالآخر جیسے ہی عثمان صاحب اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں تو گوندوز پہ عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ فوری طور پر گائے قبیلے واپس جائیں گے اور ہم عثمان صاحب کے بتائے گئے منصوبے کے تحت کام کریں گے تاکہ گیاتو کو مجھ پر شک نہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔